दौलत, रिज़्क़, पैसा, माल, असबाब की ऐसी आंधी चलेगी कि आप बंदे बंदे को भी बांटोगे तो खत्म नहीं होगा। पूरी रात गिनते रहोगे पैसे तो गिन ना पाओगे, इतना अल्लाह अता करेगा। इतना आसान वजीफा मैं आज आपको बताऊंगा, इतना आसान कि आपको पता भी है कि ये वजीफा कौन सा है, लेकिन पर निशानदेही नहीं ना आपको है। इतनी अल्लाह आपको दौलत देता है। ये जो अच्छा जो मैं वजीफा जो आयत जो आपको बताने लगा हूं ना, अगर इस आयत को कोई पढ़ के इस पर यकीन भी करे, यकीन करना कौन सा, क्या आप रब को मानते हैं, क्या रब के नबी को मानते हैं? मानते हैं? कमेंट में बताइएगा। और आप क्या कमेंट में बताओगे? मैं बताता हूं कि आप जितने मुझे लोग देख रहे हो रब को अपनी जान से ज्यादा मानते हो और रब के नबी को अपनी जान ईमान से ज्यादा मानते हो, क्यों नहीं? तो आपको अल्लाह ताला, ये जो बंदा यकीन करता है ना इस आयत पर और साथ पढ़ता है, अल्लाह उसे इतनी दौलत देता है कि सारा दिन वो रिज़्क़, माल, पैसा बांटता रहे, सारी रात वो गिनता रहे हैं जी। गैब से अल्लाह इतना उसे पैसा देता है कि ख़त्म नहीं होता, बल्कि गैबी फरिश्ते आपको समझ नहीं आएगी कि आपके घर में माल, दौलत, रिज़्क़ रख जाएंगे। अब मैं मिसाल देता हूँ, घर में कोई पैसे मिल जाएं आपको, ये ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा कि आपकी हंडी पकी हुई है, 2 टाइम चलती है, 3 टाइम चलना शुरू, बचत शुरू, पैसा आना शुरू, यानी चरखा चल पड़ेगा, एक पहिया चल पड़ेगा। तो वीडियो का अब आगाज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। है जी, देखें इतनी आपको कहानी सुनाकर मैं अभी बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों अब अमल सुने, देखें आपका सब्र का जो पैमाना अब लबरेज हो चुका होगा। एक ऐसा अमल है जिसके करने से फरिश्ते आपकी मदद करेंगे, जिसके करने से अगर सारा दिन आप दौलत, रिज़्क़ यानी खाओ पियो बांटो, पूरी रात गिनते रहो, खत्म नहीं होता। बल्कि यहां तक बुजुर्ग फरमाते हैं कि दौलत दा तूफान आ जाता है, दौलत की आंधी चल पड़ती है जी। वो कहते हैं ना नेरी चल पई है, पंजाबी में नेरी चल पई है। क्या चल पई है? नेरी चल पई, आंधी चल पड़ेगी है जी। रोशनी हो घर खुदा को मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। तो दोस्तों ये वो वजीफा है कि माल, दौलत, रिज़्क़, पैसा, हर चीज आप रब से मांगते जाओगे, रब आपको देता जाएगा, आप बांटते जाओगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। पूरी रात गिनते जाओगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। तो अब अमल सुने, आपसे गुजारिश है वीडियो में जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, इसकी इजाजत के लिए एक लाइक कर दें। लाइक करें, आपको कोई मुझे पैसे, माल, चंदा देने की जरूरत नहीं है। लाइक कर दें, अमल की इजाजत है। कमेंट कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल इजाजत हो जाए। अपना नाम, शहर का नाम कमेंट में दर्ज कर दिया करें ताकि आपको इजाजत हो जाए। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा मेरी बहनों भाइयों। अल्लाह ताला आपको, जितने लोग आप कमेंट करेंगे ना, मुझसे दुआ का कहेंगे, मैं एडवांस में आपको दुआ देता हूं कि मेरे मौला, ये मेरी बहन है, मुझे कहती है कि तू दुआ कर, मैं गुनहगार हूं, मौला मेरी इस ज़बान की लाज रखना। या अल्लाह ये मेरा भाई है, ये कहता है कि मेरे लिए दुआ कर, या अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मेरी इस ज़बान की, मेरे इस चेहरे की तू लाज रखना, तुझे तेरे नबी की काली कमली का वास्ता, ये जो मुझे देख रहे हैं ना, इनकी हर परेशानी दूर फरमा। तो दोस्तों मैंने शुरू में बताया कि इतना आसान वजीफा, आपको पता है कुरान की एक सूरत है जिसको कुरान की जीनत कहा जाता है जी, कुरान की दुल्हन कहा जाता है, और वो सूरत है सूरह अल रहमान। याद रखें कि जिंदगी में कभी आपको दुख गम ने परेशान किया हो ना, सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दिया करें। हाय हाय हाय, खुद पढ़ें, अगर नहीं आती तो फिर टेप रिकॉर्डर में, मोबाइल में, किसी डिवाइस में लगा कर सुने। लेकिन ये वजीफा सूरह रहमान की जो मतलब है कि मेन आयत है, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या आयत है? जो कमेंट में लिख सकते हैं इसको लिखें, गोही टिकी रहेगी क़यामत तक, ये कमेंट लिखा रहेगा। जितने लोग पढ़ते रहेंगे आपको यानी दर्जात जिंदगी के, आखिरत के, माल, पैसा, सवाब
ہیں جی خوشیاں اللہ آپ کو عطا کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گوگل سے سرچ کر کے وہاں سے لے لیں اور یہاں پر آپ کمنٹ میں لکھ دیں, اپنا نام شہر کا نام بھی لکھیے گا. دوستو جو بندہ پریشانیوں میں گرا ہو نا, اس کو چاہیے کہ سورہ رحمان روز تو تلاوت کرے, لیکن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہی شخص یہ وظیفہ چھوڑے گا جس کی قسمت ساتھ نہیں دے رہی. یہ دولت کی آندھی چلانے والا وظیفہ ہے, اتنی اس کی دولت. اچھا میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا, کیا کہا تھا کہ بھیا جو بندہ اعتبار کرے گا اس پر, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا مطلب ہے, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کون سی نعمت کہو گے کہ میں یار فلاں نعمت نہیں ہے, اچھا یہ نعمت تو ہے وہ نعمت نہیں ہے, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آپ اگر دل سے یقین کرتے ہو کہ ہاں بھائی ہم کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں, کسی کو نہیں, تو یقین کریں بس چلتے پھرتے یہ پڑھیں, چلتے پھرتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ لگا دی ہے, آپ کی زندگی کو اللہ نے وہ چاند لگا دی ہیں کہ ہر پریشانی معافی مانگ مانگ کے کہہ رہی ہے بھیا او بہنا او میں نہیں یہاں تیرے ساتھ رہ سکتی. آپ شیطان سے بھی پناہ یعنی آپ کو ملے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ کہو گے یار ہماری زندگی تو ہلکی پھلکی ہو گئی ہے. ایک مثال کے طور پر ایک روئی ہوتی ہے, کاٹن, کتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے جی. وہ شاعر بھی کہتا ہے نا, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. تو دوستو سورہ رحمان کی تلاوت صبح کریں, اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا, کسی کو نہیں آتا, سن لے, لیکن دن کو چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد 111 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ پڑھے, اور چلتے پھرتے بھی پڑھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دولت, رزق, پیسہ, مال, اسباب کی ایسی آندھی چلے گی کہ آپ بندے کو بھی بانٹو گے تو ختم نہیں ہوگا, پوری رات گنتے رہو گے پیسے تو گن نہ پاؤ گے, اتنا اللہ عطا کرے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے گا اور اس پر عمل کر کے آپ خوب اللہ تعالیٰ کی برگاہ سے رحمتیں سمیٹو گے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.